নম্বর a into b square minus c square plus b into c square minus a square plus c into a square minus b square সমান আমরা লিখতে পারি a minus b, b minus c, c minus a। 2 নম্বরের a plus b plus c into ab plus bc plus ca মাইনাস এ বি সি সমান আমরা লিখতে পারি a plus b, b plus c, c plus a। 3 নম্বর হতেছে আমাদের a plus b, b plus c, c plus a plus a b c সমান আমরা লিখতে পারি a plus b plus c into ab plus bc plus